Bismillahirrahmanirrahim, chers abonnés, chers étudiants, bonjour, je reviens vers vous. Vous avez toujours avec vous le docteur Sadia Mansour pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc, اليوم جيتكم vidéo جديدة parce que j'ai remarqué que plusieurs étudiants ont des difficultés tout simplement باش يكتبوا une demande ولا يكتبوا une demande que ça soit pour délivrer un document ou là pour un transfert ou là pour une inscription يعني شفت بليك عندهم بزاف لي difficultés et ça m'a donné une idée باش ندير هاد لا فيديو اللي فيها غادي نحط لكم quelques modèles تاع هاد لي documents باش au moins كي تجيو تكتبوا une demande vous avez un modèle et bien sûr هاد لي demande تنجموا تستعملوهم في حياتكم الجامعية وتاني في حياتكم العمليه بيسكو لا سول شوز اللي تتبدل غادي يتبدل غير الموضوع ولا لوبجي مي سينون لو تكست اون لوي ميم ما يتبدلش دونك سيت pour satisfaire les étudiants de mettre des demandes en langue arabe ou des demandes en langue française comme des demandes manuscrites يعني كتبتهم بيديا j'espère que l'écriture تاعي غادي تبان لكم ولا عندكم bien sûr استفسارات نقرا les commentaires تاعكم si vous avez besoin d'autres types de documents. Donc, على بركة الله, normalement, غادي نبدو نهضروا على la demande de transfert. On va comment faire une demande pour délivrer des documents, que ce soit une attestation d'inscription ou un relevé de notes ou un certificat de scolarité. On va نكملوا بطلب التسجيل surtout pour les étudiants اللي كملوا la licence ou ils s'apprêtent pour s'inscrire en master. Donc, هادوك يسحقوا une demande manuscrite qu'ils doivent déposer. Et donc voilà, j'espère que la vidéo va تعجبكم ونبدو tout de suite avec le premier point اللي هو le transfert. Alors le transfert, رانا le mois de septembre octobre هما les mois اللي يديروا فيهم les transferts ولا التحويلات بين الجامعات. هذا التحويل ينجم يخص الطلبة الجدد تاع الباك 2021 mais aussi et surtout les anciens étudiants اللي يكون واحد قرا dans une spécialité وما عجباتش il a décidé باش يبدل la spécialité donc اللي قلاه il faut qu'il adresse une demande اللي يحطها ومن بعد une fois qu'il est accepté donc كاين tout un dossier à fournir plus tard ان شاء الله ندير لكم une vidéo spécialement pour le تحويل شامله les étapes تاعه et j'ouvre une parenthèse aussi pour vous expliquer بلي التحويل من العام اللي فات بدا في المنصات يعني شاك يونيفرسيتي حلت منصه للتحويل هذيك المنصه عندها اون بيريود تحلها اللي هي لو موا دو سبتمبر ومن بعد تبلعها بور تريتي لي دوموند دو ترانسفير اي اون فوا كو ليتيديون اي اكسبتي دونك هنا يحط لو دوسي تاعه اللي فيه جوستومون لا دوموند. Donc, la demande, elle est adressée لرئيس الجامعة. علاش رئيس الجامعة؟ لأن le dossier تاعك غادي يتحول من جامعة إلى جامعة. Donc, في l'élément clé, الحاجة الأولى اللي تبدو بها هي تحطوا les informations تاعكم. باش راه يتبان لكم فوالا دونك تحطوا les informations تاعكم يعني اللقب الاسم تاريخ ومكان الازدياد. D'accord. Ensuite, ديروا تاريخ اليوم اللي كتبتوا فيه لا دوموند تاعكم اي وديروا لمن غادي تسلوا هاد لا دوموند. دونك هاد لا دوموند غادي تسلوها الى السيد او السيده رئيس او رئيسة الجامعة ولا تنجموا تستعملوا الكلمة رئيس ولا مدير الجامعة ولا مديرة الجامعة وجامعة اللي تادرسوها هي جامعة الاستقبال يعني اللي غادي تستقبلكم. مثلا étudiant تاع لوستو باغي يروح لبلقايد يعني لا دوموند تاعه يديرها الى رئيس ولا مدير جامعه احمد بن بله وهران واحد. الموضوع طلب تحويل وتستعملوا يعني هذه الكلمات الاحترام هذه جمل الاحترام اللي هي جمل متداوله في لي دوموند لي بلوز امبورطون هو يعني تو سبيسيفي باللي راكم باغيين تروحوا من الجامعه تاعكم الكليه تاعكم الى جامعه الاستقبال وتبريسيزي الكليه تاعكم.
d'accord. لازم تزيدوا المعلومة أنكم مسجلين في السنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة، وترغبوا التحويل إلى السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وتحطوا التخصص تاعكم. وبيان سور vous terminez votre lettre بكلمة شكر، وما تنسوش توقعوا لو كوريي تاعكم. D'accord, donc هذا le modèle en arabe, bien sûr بعد نجمو نديرو عليه des captures. Et je passe le modèle en français. Le modèle en français يعني la même structure ما تتبدلش، يعني دايما في راس la lettre vous mettez les informations تاعكم. Le nom, le prénom, la date de naissance, la date et lieu de naissance, la date de la demande, et ensuite vous adressez la demande comme le madame ou le monsieur, le recteur ou la rectrice de l'université d'accueil, يعني l'université اللي غادي تستقبلكم. D'accord, vous précisez l'objet comme la demande de transfert, pardon, et vous commencez toujours la phrase comme les mots de respect. C'est des mots standards, d'une façon très standard. L'essentiel, il faut préciser l'université comme ou l'université. D'accord. Et vous apportez l'information comme inscrit soit en première année la spécialité, ou la deuxième année, ou la troisième année, ou la première année master, et vous souhaitez rejoindre la première, ou la deuxième, ou la troisième année, et vous précisez la spécialité. D'accord, vous terminez le courrier comme la phrase de respect, d'accord. Et vous n'oubliez pas de signer le courrier تاعكم parce que la signature c'est important. La plupart ما يسنيوش les courriers تاعهم, mais ça c'est important. D'accord, donc هذه بالنسبة le premier point اللي هو le point تاع le transfert. ودروك نفوتو le deuxième point اللي هو la demande de documents. Alors la demande de documents, يعني je vais vous présenter la demande, يعني la même structure. La demande هذه le document اللي راني نهضر عليهم، يعني l'étudiant من حقه باش يطلب l'attestation d'inscription شهادة التسجيل، le relevé de notes كشف النقاط، ولا le certificat de scolarité شهادة مدرسية، ولا شهادة عدم الموتور في المجلس التأديبي. هذه تاني شهاده يطلبوها في لو دوسي دو ترانسفير. دونك هادو لي دوكيومون يديهم من يديهم، غاديش يديهم من الجامعه، غادي يديهم من الديبارتمون تاعه، يعني من القسم تاعه. سي بور سا كو هنا لا ليتر غادي تكون ان بو بري كيف سوف كو vous adressez le courrier تاعكم vous l'adressez au chef de département. يعني الا كان un monsieur c'est le monsieur le chef de département de là, ou les كانت une dame, donc à madame la chef de département donc département تاعكم. L'objet, c'est la demande du document, yani, par exemple, demande d'attestation d'inscription, ou la demande de relevé de notes, ou la demande de certificat de scolarité, d'accord. La phrase de respect, ou maintenant, vous spécifiez qu'est-ce que vous voulez qui vous délivre. Donc, par exemple, me délivrer une attestation d'inscription. D'accord, ou là me délivrer un relevé de notes, ou là me délivrer un certificat de scolarité. Ceci pour, alors il faut spécifier le motif. علاش باغي تخرجوا هذا le document. مثلا me délivrer un certificat de scolarité, ceci pour le dossier de bourse. مثلا vous spécifiez le motif تاعكم. Ensuite il faut donner les informations comme vous êtes inscrit en première ou la deuxième ou la troisième année, et l'année universitaire bien sûr 2021-2022 ou la 2020-2021 etc. D'accord. هنا شديدو فوق لا ما ديروش la date et lieu de naissance ماشي هو le plus important c'est le numéro d'étudiant باش يعطوكم le document تاعكم. D'accord, هذه version français. Version arabe, كيف donc تبدوا المعلومات تاعكم، رقم التسجيل اللي important. donc وهنا vous adressez la demande تاعكم، توجهوها لرئيس ولا رئيسة القسم تاعكم.
d'accord. وهنا le plus important c'est يعني تحدوا ما هي الوثيقة، يعني شهادة تسجيل أو شهادة مدرسية أو كشف النقاط الخاص بي، وذلك من اجل دونك vous spécifiez le motif علاش راكم باغيين تخرجوا هاد لو دوكيومون تاعكم اي vous apportez l'information بلي راكم انسكري في السنه الاولى ولا السنه الثانيه ولا السنه الثالثه للسنه الجامعيه تاعكم. d'accord. ou vous terminez bien sûr le courrier تاعكم بلو مو دو ريسبي وما تنسوش توقعوا لو courrier تاعكم. دونك هذا سي لو دوزيام بوين اللي كان طلب وثيقه une demande de document quelle que soit la nature تاع le document. et je termine باش ما نطولش عليكم par le troisième point اللي هو la demande d'inscription en master. كما قلت لكم les étudiants اللي يكملوا la licence عندهم le droit pour s'inscrire en master. L'inscription n'est pas automatique، لازم فيها des choix فيها على حسب la spécialité demandée. بصح في le dossier on va vous demander de déposer une demande d'inscription. هاد la demande d'inscription vous l'adressez au doyen، يعني اللي يتبدل la personne اللي غادي adressez la demande تاعكم. alors le doyen de la faculté اللي هو عميد الكليه هو اللي تحطوا له، هو اللي lui adressez la demande. d'accord. هنا donc le mot de respect دونك ما يتبدلش، اللي يتبدل يعني اللي قلتلكم تقولوا له تسبيسيفيوش لو ماستر تاعش ou l'option TH. Maintenant, je veux m'inscrire en master de biologie moléculaire, option génétique. D'accord. Maintenant, et le master اللي يكون عاجبكم لازم تعرفوا شي لا spécialité تاعه وشي لا l'option تاعه. D'accord. Et vous terminez votre courrier par la phrase de respect et vous n'oubliez pas de signer votre courrier. هنا pour les informations donc ما تمدوش le numéro d'inscription تاعكم parce que غادي يتبدل، mais تمدوا la date et lieu de naissance. version arabe كيف donc les informations ما يتبدلوش، ولكن لمن ترسلوها هي اللي تبدل، يعني الى السيد ولا السيده عميد ولا عميده الكليه. جمله الاحترام ما تتبدلش في البدايه، وعندكم شهاده الماستر يعني اللي فو بريسيزي زي لازم تحدد ما هو التخصص وما هي الشعبه، يعني اللي عجبه شي ماستر يروح يشوف التخصص كيسموه والشعبه كيسموها باش يحطها في لا دوموند تاعه. هذه هي. ولازم تعلموا بيان سور تعلموا لو دويان كو عندكم اون ليسونس في الشعبه تاعكم والتخصص تاعكم والسنه الجامعيه. هادو المعلومات تصيبوهم في الشهاده تاعكم، غادي تشوفوا تحصل على شهاده ليسونس في شعبه وتخصص. فوالا. اي فو تيرميني تكملوا لو كوري تاعكم بكلمه احترام وتوقعوا لو كوري تاعكم. d'accord. donc voilà, j'espère que هاد لا فيديو غادي تساعدكم شويه وتعاونكم. نقرا بيان سور لي كومونتير تاعكم الا راكم محتاجين اي دوكيومون من نوع اخر. وبيان سور نعاود نفكركم اللي مازال ما ابوناش في لاشين تاعي ماذا به يدير ان بتيت ابونمون. ولا عجبتكم لا فيديو بيان سور نوبليي با دو لايكي باش هكا تعم الفائده. ونعطيكم موعد بور اون بروشين فيديو ان شاء الله اللي نزيد نحط لكم فيها دي انفورماسيون بيان سور توجور بارابور لا دوموند تاع لي ستوديون. يعني لا عندكم افكار ولا n'hésitez pas à le partager dans des commentaires. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo Inch'Allah.